अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन को वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक सवाल बार बार जो मुझसे पूछा जाता है बहुत सारे फोरम्स के ऊपर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि ये हर्बल मेडिसिन क्या वाकई गुर्दे ख़राब करती हैं? क्या ये हर्बल मेडिसिन या जिनको आप देसी अद्वियात या यूनानी अद्वियात भी कहते हैं, इनके नुकसानात क्या होते हैं? ये कितनी नुकसानदेह होती हैं? ये इस्तेमाल करनी चाहिए? इनके फ़ायदे भी होते हैं या नहीं होते, या ये कि वाकई गैर नुकसानदेह हैं? तो इस हवाले से अक्सर लोग मुझसे पूछते रहते हैं। तो मैंने प्रोग्राम बनाया कि चले आज हम एक वीडियो बना लेते हैं और वो नाजरीन से शेयर करते हैं, ताकि बहुत सारे लोगों को ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो जाए। चीज़ें हैं जो मार्केट में या पब्लिक में गलत आम हो जाती हैं तो वैसे ही चलती रह जाती हैं। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है लोगों से, या जो मेरे से सवाल करते हैं उनसे मैं पूछता हूँ, अगर ये देसी चीज़ें नुकसानदेह होती हैं तो जो हमारे खानों में चीज़ें हैं, जो गंदम है वो भी तो एक देसी चीज़ है, वो हम कितने अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो बाकी सब्जियां हैं या जो अनाज हैं या जो बाकी दालें हैं, हमारी चने हैं, इसके अलावा टमाटर है, अदरक है, लहसुन है, मेथी है, साग है, पालक है, ये सारी भी तो वही नबातात ही हैं ना, जो हम जब से इंसान पैदा हुआ है, जब से इंसान इस दुनिया में आया है, तब से वो सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। आज तक उनके नुकसान नहीं आया, तो वो दूसरी बूटी जो जड़ी बूटी उगी है या फिर इन्हीं प्लांट्स का या इन्हीं चीज़ों का जो हमने एक मुरक्कब बनाया है, वो कैसे नुकसानदेह हो सकता है? वो तो बॉडी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि वो कुदरत की बनाई हुई चीज़ है। जबकि उसके मुकाबले में जो हम चीज़ें देखते हैं, जो हमारे राजुल वक्त अद्वियात हैं, जिनमें हम सिंथेटिक ड्रग्स कह सकते हैं या एलोपैथिक अद्वियात कह सकते हैं या कीमियाई अद्वियात कह सकते हैं, ये तो पैदावार है कुछ 100-150 साल पहले की। जबकि पिछले 1400-1500 साल से तो पूरी कायनात को, पूरी कम्युनिटी को जो सेहत मिल रही थी वो तो इन्हीं देसी अद्वियात से ही मिल रही थी। हमारी दादियाँ, नानियाँ और हमारे घर की बुज़ुर्ग औरतें, बुज़ुर्ग जो हैं, वो मुख्तलिफ टोने टोटकों से ही घर में 100 मसाइल का हल वो घर से ही निकाल लेते थे। तो आज हमने जो है वो इंजेक्शंस, टैबलेट्स, कैप्सूल्स और सिरप्स के पीछे हम डिपेंडेंट होके हम अब ये सोचने लग गए हैं कि क्या वाकई ये नेचुरल चीज़ें नुकसानदेह हैं? नेचुरल चीज़ें नुकसानदेह नहीं हैं। हाँ, उसका जो तरीका इस्तेमाल है वो, अगर कोई भी चीज़ आप गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उसका नुकसानदेह हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर पानी ही आप गलत तरीके से पीते हैं या आप गलत टाइम पे पीते हैं या ओवर ईटिंग कर जाते हैं आप, या ओवर ड्रिंकिंग कर जाते हैं, तो उसका भी नुकसान आता है। आपके घर में एक सालन बनता है, वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाया गया, एक बंदे को उसी सालन से ही उसका पेट ख़राब हो जाता है। तो इस तरह कुछ चीज़ें होती हैं जो बॉडी को सम टाइम मुआफिक नहीं आती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल, एक ही घर में एक ही सालन बना है, सब ने वही खाया है, एक बंदा कहता है कि मेरा इससे पेट ख़राब हो गया, ये मुझे पेट में दर्द हो रहा है ये खाने से, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सालन ही ख़राब था या वो चीज़ पकी ठीक नहीं थी, ये है कि वो उसकी बॉडी के लिए मुआफिक नहीं थी। तो जो उसका मुआलिज होता है वो चीज़ देखता है कि ये चीज़ इस मरीज़ के लिए मुआफिक है या नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ हमारे लिए मुआफिक है या नहीं है। ये जो आपका तबीब होता है, जो आपका मुआलिज होता है, वो आपके मिजाज के मुताबिक आपको चीज़ें एडवाइस करता है। आपका मिजाज क्या है? अब एलोपैथिक और तिब में जो फ़र्क है वो फ़र्क ही यही है कि एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में या कीमियाई सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक ही दवाई हर मरीज़ पे लागू कर दी जाती है कि ये ब्लड प्रेशर की गोली है, हर मरीज़ ये ब्लड प्रेशर की गोली खाएगा, ये मैदे का कैप्सूल है, ये हर मरीज़ को ये कैप्सूल दे दें। जबकि तिब में ऐसा नहीं होता। तिब में हर मरीज़ की, उसकी जो वर्क नेचर है, उसकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, उसका जो लाइफ स्टाइल है, उसको देखने के बाद उसका जो मुआलिज होता है वो उसका एक मिजाज देखता है। उस मिजाज के मुताबिक उसको मुख्तलिफ नबातात का जो मिक्सचर उसने एक प्रोडक्ट बनानी होती है वो बना के उसको एडवाइस करता है कि आपने ये वाला सिरप इस्तेमाल करना है, ये वाली आपने कैप्सूल लेना है, या ये आपने टैबलेट लेनी है, या ये आपने फक्की लेनी है, ये जो भी उसके पास ट्रीटमेंट मेथड है जो वो करता है उसके मुताबिक वो उसको एडवाइस करता है, और उससे उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कई गुना ज़्यादा अच्छे आते हैं। दूसरी बात ये है कि साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि कोई चीज़ जो अगर हम गैर कुदरती तरीके से या गैर हमारे जो बुनियादी सेहत के बुनियादी असूलों के तरीके से हम बाहर जब निकलेंगे तो वो उसके साइड इफ़ेक्ट आएंगे, चाहे वो हर्बल हो चाहे वो नॉन हर्बल हो। इसके अलावा एक चीज़ और है कि हमारा जो जिस्म अल्लाह पाक ने बनाया है ये केमिकल्स के लिए नहीं बनाया गया। हमारे जिस्म को अल्लाह पाक ने नेचुरल चीज़ों के लिए बनाया है। अल्लाह पाक ने हमारी जो ग़िज़ाएँ हैं वो नबातात से, जमादात से और हैवानात
سے بنائی ہیں. تو یہی چیزیں ہماری باڈی کے لیے سوٹیبل ہوتی ہیں, ہم یہی چیزیں ابزارو کرتے ہیں, ہماری باڈی ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے, ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے اور اسی میں ہی ہم خوش رہتے ہیں. اگر ہم اندازہ لگائیں تو آج سے کوئی 15-20 سال پہلے ہم چلے جائیں, جب یہ ایلوپیتھی اتنی عام نہیں تھی, تو اس وقت لوگ زیادہ صحت مند تھے. آج اس وقت اتنے زیادہ میڈیکل سٹور بھی نہیں تھے, اس وقت ہر گھر میں اتنی ادویات بھی نہیں تھی. آج ہر گھر میں بچے سے لے کے بوڑھے تک ہر بندے کی خاص ٹیبلٹ ڈیلی بیسس پہ چل رہی ہوتی ہے. اس کی کوئی ٹیبلٹ چل رہی ہوتی ہے, کسی کا کیپسول چل رہا ہوتا ہے, کسی کا سیرپ چل رہا ہوتا ہے. جب تک وہ میڈیسن نہیں لیتا اس کا وہ دن اچھا نہیں گزرتا. جبکہ اگر ہم آج سے پہلے کی بات کریں, جب لوگ ہربل میڈیسن پہ تھے تو وہ شاید کبھی کبھار کو مہینوں میں ایک آدھ دفعہ یا ہفتوں میں ایک آدھ دفعہ حکیم کے پاس جاتے تھے, اپنے طبیب کے پاس جاتے تھے اور وہ کوئی خاص دوائی شوائی لے کے آ جاتے تھے اور اس سے وہ صحت مند رہتے تھے. آج اس وقت کی ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم معالج جو ڈھونڈ رہے ہیں یا جو ہم اپنا ٹریٹمنٹ کروانا چاہ رہے ہیں وہ اپنا کوالیفائڈ اور ایکسپرٹ طبیب سے کروائیں. اچھا, ہمارے یہاں ایک اور چیز بڑی اہم ہے, وہ اسی ٹاپک کے ساتھ میں اس کو ریلیٹ کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں جو حکیم ہے وہ نیم حکیم ہے, ان کو پتہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. وہ دیکھیں فلاں حکیم نے فلاں بندہ مار دیا, فلاں حکیم نے فلاں بندہ مار دیا, فلاں بندہ دیسی دوائیاں کھاتا رہا, اس کے گردے ختم ہو گئے, فلاں بندے نے یہ دیسی چیز لی, اس سے یہ نقصان ہو گیا. ایک چیز انڈرسٹوڈ ہے کہ ہر جگہ پہ ہر چیز جو ہے وہ میں نے کہا ہر بندے کو موافق نہیں آتی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک کلاس میں اگر ایک بچہ فیل ہو گیا تو وہ ٹیچر ہی ناکام تھا, وہ ادارہ ہی ناکام تھا, اس نے وہ بچہ فیل کر دیا. اسی ٹیچر نے 100 بچہ پاس کروایا, اس کی بات ہی کوئی نہیں کر رہا. سیم اسی طریقے سے ہر روز ہاسپٹل کے اندر اگر ڈیتھ ریٹ دیکھیں تو کتنی زیادہ ہے. تو وہ ہمارے اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ کہیں کہ اس ہاسپٹل میں جو مریض آتا ہے وہ مر جاتا ہے, اس ہاسپٹل میں جتنے ڈاکٹر ہیں وہ بندے مارنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ہاں یہ ضرور ہے, جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ نان کوالیفائڈ کے پاس جاتے ہیں, کسی نااہل بندے کے پاس جاتے ہیں, تو وہ آپ کا قصور ہے. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کیا یہ بندہ واقعی اتنا پڑھا لکھا ہے جس سے میں اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہا ہوں, کیا یہ بندہ متعلقہ اداروں سے رجسٹرڈ ہے, کیا اس کا کلینک رجسٹرڈ ہے, کیا اس کو میری جو مرض ہے اس کے مطابق اس کی سمجھ بوجھ ہے. تو جب آپ یہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں, اپنی ایک تسلی کر لیتے ہیں, اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں. اور ٹریٹمنٹ کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فالو اپ باقاعدہ رکھیں, اس کو بتائیں اگر آپ کو افاقہ ہو رہا ہے تب بھی ٹائملی رپورٹ کریں, اگر افاقہ نہیں ہو رہا تب بھی رپورٹ کریں, تاکہ وہ آپ کی میڈیسن چینج کر سکے, آپ کو اور اچھی ایڈوائس دے سکے, اور آپ کی جو صحت ہے اس کی جو متعلقہ انویسٹیگیشنز ہیں یا کوئی اور طریقہ کار ہے اس کو فالو کرتے ہوئے آپ کو صحت دے سکے. تو بہت شکریہ, یہ آج کی بات ہماری ویڈیو تھی. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ اس کو لائک, کمنٹ اور شیئر ضرور کریں. اگر آپ کو کسی قسم کا سوال ہو تو کمنٹس میں ضرور لکھیے گا, یا اگر آپ یا آپ کا پیشنٹ یا آپ کا کوئی رشتہ دار جو ہے وہ اگر کسی بیماری مبتلا ہے, اس حوالے سے آپ کو اویئرنیس چاہتے ہیں, آگاہی چاہتے ہیں, یا اس کا طب کے حوالے سے کوئی انفارمیشن چاہتے ہیں, تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں, ہم اس حوالے سے ویڈیو ضرور لگائیں گے.